Balik lagi bersama gue Regina di Reaction. Bagi kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terus juga boleh banget kalau misalkan ada yang mau rekomendasi, anime apa harus gue tonton buat selanjutnya, boleh di komen di bawah. Oke, sekarang kita bakal ngelanjutin untuk nge-reaction Villainous Level 99 yang episode keempat. Oke, jadi di episode yang kemarin itu si Yumiela akhirnya diundang ke kerajaan gitu. Jadi kayak dimintain tolong lah buat ngebantu kerajaan kalau misalkan nanti kayak lagi ada masalah atau diserang monster kayak gitu. Nah, tapi tuh pas yang di endingnya, kan setelah dia datang ke kerajaan itu kan kayak temen-temen yang di sekolahnya kan langsung pada ngedeketin dia semua gitu dong. Nah, terus tuh pas yang di ending, si Alicia itu tiba-tiba ngedeketin dia juga. Cuma tuh si Alicia tuh nanya, apa si Yumilea ini sebenarnya Raja Iblis atau bukan? Maksud gue kayak random banget, kan selama ini kan dia nggak pernah ngedeket atau nggak pernah ngobrol sama Yumiela. Tapi sekalinya dia nanya ke Yumiela, dan pertanyaannya tuh kayak, lu Raja Iblis atau bukan? Kayak gitu dong. Gue penasaran banget sih, maksudnya kayak kenapa si Alicia bisa mikir kayak gitu? Atau mungkin dia dapat pertanda atau gimana? Karena kan katanya yang punya sihir cahaya itu kan dia bisa ngelawan ilmu hitam gitu kan. Jadi harusnya mungkin ya dia dapat pertanda apa kali ya karena si Emilia ini pakai sihir hitam dan dia pakai sihir cahaya. Jadi mungkin dia curiga kalau si Emilia ini sebenarnya Raja Iblis kayak gitu. Oke, jadi langsung aja kita tonton. Oke, Villainous Level 99 yang episode keempat. Let's play. あなたが魔王なんですか？ 何の話？ Kenapa dia tiba-tiba langsung ngomongin Raja Iblis ke Yumiela coba? エド君が言ってました。2年後に魔王が復活するって。 Lemes banget deh si pangeran itu. あのバカ王子、アリシアに Pangerannya ini terlalu ceroboh banget. とだっけ。 Terus kenapa dia bisa nuduh si Yumiela ini? 確かに Kok jadi 私の gitu 髪は sih? 黒いですが、それを魔王 Tahu kenapa lah dia coba? アリシアに何をした？ Dia apaan sih? もう大丈夫だからね。 Jelas-jelas si Alicia yang ど duluan. ちらかというと私の方です。よくわからないことばかり言うので否定しただけです。では Kan kebangkitan Raja Iblis kan harusnya jadi rahasia. 遅くならわかるだろう。 しか知らない。 Kenapa dia sebarin ke sekolahan ini? そうか。 Bodoh banget sumpah. ラボスですが、魔王ではありません。 Tapi kayaknya yang rambut abu ini nanti bakalan jadi deket banget sama Yumiela deh. オズワルドもすでに聞いているということか。 Maksud gue kenapa sama dia disebarin di sekolah 魔王が ini? 復活するのは2年後なので。 Lagian mereka bertiga ini pada bodoh banget sih. が成敗してくれる。この脳筋め、私に勝てるとでも。 いるので。 こいつ Dia apaan sih? Kenapa jadi pada bodoh banget sih cuma gara-gara si Alicia ini? 魔王というのならな。 あなた方は弱すぎます。 Ya terlalu lemah mereka bertiga ini. どうしてもらうためにも強くなってもらわないと困る。べきでは。 Jadi dia beneran mau ngajarin gitu? 良くなるかも。レベル上げの基本をお教えしようと思います。 Iya, emang dia harus ngalahin monster sih masuk ke dungeon. 守護の護符は使わず。 さらに最高効率。 Gue nggak yakin mereka bertiga bisa. だから強い魔物の方が効率よくレベルを上げられるので、レベル上げはいわば一種の作業。 Masih pada gak kuat mereka semua. Gak sanggup. できるだけ重大です。ぜひとも闇属性のダンジョンでレベルを上げてください。 Jadi diajarin ya mereka semua sebenarnya. Kayaknya dia kesel deh nih yang pangeran ininya. 行くぞ。 Kayaknya terlalu sulit deh buat mereka semua. Lagian apaan deh si pangeran ini? Masa dia nyebarin rahasia kerajaan ke sekolahnya? 他のみんなはこのお役
Jadi pada makin takut gak sih sama si Yumela ini? するのだろう。まさか私と同じ転生者。 Masa sih? Si Alicia reinkarnasi juga? Itu masuk 私のこ akal とを魔 sih. 王だと勘違いしたこともうなず。 Soalnya kan katanya kan si Alicia takut sama Yumela karena dibully gitu kan. Tapi kan ini belum pernah dibully, tapi dia udah 一 masang muka 日アリ takut. シアを観察してみたけど、な性 Kalau 格で misalkan dia reinkarnasi juga masuk akal karena dia tahu kalau si Yumela bakalan jadi jahat atau gimana di gamenya. 学園に馴染めない。よし。だ。私に対しての反応が Iya ないだ iya, けだ。 reaksinya dia setiap ngeliat si Yumela itu sih yang あんまり aneh. 女の子と一緒。追わなきゃ。その前に私にはやらねばならないことがある。猫。 Takut jangan-jangan kucingnya. ダメか。ユミラに転生してからはやたら。 Oh ini akhirnya. いや Karena kan それよりも sebenarnya dari kemarin tuh dia disorotin mulu gitu 何 kan. も見てない Makanya gue mikir kalau misalnya dia pasti bakalan jadi orang penting. 見逃してやったが正しい表現ですかね。 Semoga mereka jadi deket. Maksudnya langsung deket gitu loh. どこ行ったんだろう。 Wah, この自分って一度も聞いたことないんですけど。 ini si pangeran ini kayaknya apa ya? Terlalu suka banget sama si Alicia deh. ゲームなんだけど。 Nah ini dia, ini dia. 彼女は魔王ではない。父からもそう言われているんだ。神が Gue juga penasaran kenapa dia bisa mikir Yumela itu Raja Iblis. わけにはいかない。 Tumben, pangeran ini berpikir dengan benar. ユミエラさんです。私が光魔法を使えるのと何か関係あるのかもしれません。 確かにユミエラ・ドルクネスの強さは異常だ。魔王ではないにしろ、私も警戒を緩めるつもりはない。父上は彼女を魔王討伐隊に加えるつもりらしいが、そうなんですか。 まああれ。つまり我々はいずれ協力して魔王に立ち向かうことになるわけだ。 巻き込むだなんて世界の危機なら無関係じゃないです。 Emang bawaannya yang ceria jadi アリシアは転 apa 生 ya? 者ではなさそう Si だ。 pangeran tuh jadi makin suka gitu loh sama si Alicia ini. お呼び出しと聞いて伺いました。どうぞ。声が違う。ってユミエラさん。 Udah ganti 新しく ininya. 学園長に就任したロナルドだよ。 Akhirnya diganti juga. Gue gak suka sama yang sebelumnya. 学園長は。 退職したよ。 Iya betul. 私は陛下の命を受けて学園に来ている。魔王復活の件について permintaan 把握している raja. から安心していいよ。魔王の件を知らされている。 全然で喋ってしまうなんて。 Iya, kenapa dia ngungkapin rahasia di depan umum gitu loh? 陛下はあんな単純なことをする人ではなかったのだけれど、最近は不安定というか。 たちに何かあったのでしょうか。 Iya, emang kenapa mereka bertiga jadi kayak gitu? Gara-gara si Yumela ini? なのに Karena ngerasa disaingin gitu kali ya sama Yumela, jadi langsung berubah sifatnya. もちろん陛下は君が魔王だなんてことはありえないと分かってるから。では魔王についての情報をどこまで把握しているのですか。 Kayaknya Raja itu ダメだ。 apa tahu lebih banyak deh informasi soal Raja Iblis な ini. んとなくこの人は苦手 Gak だ。 mungkin cuman kayak kebangkitannya doang 今日 gitu は loh. 挨拶の他に頼み。もうすぐ始まる野外演習で、君には運営側に回ってほしい。 Tapi maksud gue monsternya masih termasuk lemah-lemah ya yang di sini nih.
Iya bener. うっかり魔物を全滅 Bagi dia kayak ini monster kecil 他 gitu の loh. 生徒の邪魔をしてしまう。君には地方貴族を担当してもらうよ。だいぶ大雑把に分けるんですね。全的にレベル上げへのやる気に差が出る。彼らには特別強化のための補習授業を用意している。目標はレベル40。卒 Udah 業 dapat までに inian なんとかそ khusus こまで sih. 到達してもらう予定だ。ドルフ団長でレベル60だよ。2年でそれは無理がある。はい、少し休憩です。なんて和やかな演習だろう。少なすぎる。しかも低レベルの魔物に対ろうが、これでは効率が悪い。Barengan lagi ngomongnya. バトンだ。パトリックさんも namanya 効率が悪い Patrick と思いますか？そうだな。前衛と後衛に分かれて連携を取れば十分可能だと思う。前衛が魔物を押さえつけ、後衛が攻撃をする。これが基本だ。後衛が魔法で魔物の動きを止めて、前衛が攻撃する。私のレベル上げ理論は間違っていなかった。そのやり方って今この場でもできますか？ Dia mau ngapain? 呼びの笛か？ Jangan bilang dia mau manggil monsternya ke sini. Astaga. Yumela, lu yang bener aja. Dia beneran mau manggil monster ke sini dong. Wah, なんだ？立てた。 biar latihannya tuh benar-benar serius gitu ya. 後衛は Nggak yang cuman ngelawan monster-monster tingkat rendah gitu loh. Tapi si Patrick ini jago banget loh mimpinnya. Kayak langsung sigap gitu loh. Tuh kan, mereka bisa kalau kerja sama. Nice. Kayaknya si Patrick ini juga jago deh. Termasuk hebat dia. Tapi Yumela ini terlalu nekat banget sih panggil monster-monster gitu. 海エラいきなりなんてことをしてくれたんだ。 Lagian tiba-tiba aja langsung manggil kayak gitu kan. そうか。心配しなくても大丈夫ですよ。 Nggak gitu maksudnya. Nggak gitu maksudnya. 魔物の動きを止めるので。 Wah, dia mau nunjukin kemampuannya sekarang. 怖いんだ。 Cuman diikat gitu doang. 攻撃してください。 Sebenarnya maksudnya si Patrick bukan gitu, 私の sumpah. 魔法です。襲ってきたりしませんか？大丈夫ですよ。魔物はしっかり。 問題ない。って私の魔法のことか。 Iya, mungkin maksudnya dia takut sama sihirnya si Yumela ini. 今日 Gue setuju, Patrick ini pinter banget mimpinnya. 戦闘もある程度は悪気はないんだな。何の話ですか？いや、 Dia lagian ngapain deh mau ngelindungin Yumela gitu. Padahal kan Yumela kuat. Dia berarti bisa segalanya 要点 dong. が一つ。とてもグロい。 Sama ekspresinya dia sama gue sama. 大丈夫だと思いますけど。 分かった。よかった。 Yeay, mereka berdua jadi 副 deket. 作用があったら。 Tapi kan dia lebih kuat. レベル99なのに。で守ろうとしたの。 Kayaknya dia beneran perhatian ya, khawatir sama si Yumela ini. ありがとうございます。今日は前もって知らせてくれ。 Bilang dulu, jangan main langsung tiup もう aja. 一度吹きますね。ダークバインド。 Ngakak banget. ダークバインド。 Oke, jadi tadi kita udah lihat episode keempat dari Friends Level 99. Ternyata alasannya si Alicia
curiga kalau si Yumela itu Raja Iblis beneran, apa ya, nggak masuk akal banget. Cuma karena rambutnya hitam, terus juga karena dia ngegunain sihir hitam gitu, terus dia dicurigain jadi Raja Iblis. Padahal tadi kayak yang si pangerannya bilang kan, kalau menurut ayahnya dia, si Yumela itu nggak mungkin bakal jadi Raja Iblis dan itu udah pasti bukan dia. Udah gitu bodohnya si pangeran ini, kan maksudnya kebangkitan Raja Iblis itu masih, apa ya, masih termasuk rahasia kerajaan kan. Tapi dia dengan bodohnya nyebarin itu di depan teman-teman sekolahnya. Ya nggak sih? Jadi kan kayak semua orang jadi tahu dong, apalagi dia dengan bangga memastikan kalau emang bener Raja Iblis bakalan dateng gitu kan. Kayak aduh, di mana coba otaknya ini. Terus juga akhirnya gue senang bisa ngeliat si Yumela ini bisa punya temen yang beneran temen gitu ya. Nah kan kayak yang sebelumnya kan dia sama orang-orang tuh cuma dideketin karena ada maunya doang atau pengen manfaatin si Yumela gitu kan. Nah tapi ini akhirnya ada si Patrick ini, itu kan yang dari sebenarnya episode awal tuh gue pernah kayak merhatiin dia sih, kayak dia nih selalu disorot mulu, tapi belum ada banyak kontakkan sama si Yumela ini kan. Terus akhirnya di episode ini kita dikasih lihat kalau si Patrick ini kayak khawatir gitu sama si Yumela dan bahkan dia mau mau ngelindungin si Yumela ini. Jadi makanya gue seneng banget kalau si Yumela sama si Patrick ini bisa deket mereka berdua. Karena gue sebel kalau misalkan ngelihat si Alicia sama 3 cowok-cowoknya itu, gue pusing banget ngelihatnya, kayak ribet banget gak sih? Kayak apapun yang dikatakan Alicia tuh kayak bener gitu. Tapi kalau misalkan yang kayak dicurigain sama si Yumela, kalau si Alicia kemungkinan juga reinkarnasi, itu bisa jadi sih. Karena kalau alasannya dia itu cuma karena rambutnya hitam, terus dia curiga Yumela jadi Raja Iblis, yang terlalu nggak masuk akal gitu. Tapi kalau misalkan dia reinkarnasi gitu, mungkin aja. Karena dia tahu kalau si Mela ini nanti bakalan jahat sama si Alicia gitu. Di dalam gamenya kayak gitu ya ceritanya. Kayaknya emang kemampuan bersosialisasinya dia perlu ditambahin gak sih? Karena dia nggak bisa ngomong apa ya baik-baik gitu loh sama teman-teman. Jadi kayak cuman manggilin monster gitu doang. Tapi teman-temannya tuh mau nggak mau harus langsung nyerang monsternya gitu loh. Jadi emang bener-bener sama si Yumela ini sebenarnya teman-temannya sih dilatih buat jadi lebih kuat ya, walaupun caranya agak agak brutal ya si Yumela ini. Oke, jadi segitu dulu aja. Gue penasaran banget sama episode yang berikutnya bakal kayak gimana. Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.